Ready. Ay, Ano? Happy birthday! walang birthday. Sana all. Wala announcer? May sponsor na chay, ibaba ko nga itong tubig ko. Wala eh. Anong nangyari dyan? What happened? China. 15! Patay na. Ding. Let's go! Diretso! No, like this. Ang ingay ni Batang. Aga-aga pa Batang. 10! Kunin mo nga. Ano na lang akong bago. Una ko. Lagay mo ulit. 10! Patay! Kuha pa rin. Pangin, putang ina. Pangin mag-shoot. Yun. Box out! Ito, may training pala. Oh, depensa, defense! Habol! 15! Patay na. Ah, syempre. Yun. Wala. Bigay mo kay Kuminga! Nice! Kuminga! Sana all. Sana si coach dyan. Galing naman. Nice! 15! Uy! Nice steal, gone! Bro, kaya baka may napindot. Ayaw, pindutin mo muna. 15! Tira na! Sige na! Shoot na shoot! Patayan mo! Boy, galing. Sana all. Saan pa niya? Saan tayo mapapahinga? Tag-ina, speaker na yan, sira agad. 15! Bang! Ah, 15! Patay! matigas ang buta dyan. Bigay mo na boy! Bigay mo! Sayang yung rebound! Kuminga! Pass break para makashoot si ano! Lord. All 6 tayo mga guys! All 6 mga guys. Wala. Kakabalik mo lang Henry ha. Kababalik mo lang ha. May ayos ka. Good. 10 to shoot. 10 to shoot. 10 to shoot. Eight. Mike, kailangan natin. Gago, mic kang kailangan. Mike, kailangan. Huwag mo na patugtugin. Kaliwete. Siyempre. Automatic na yan. Nag-post ko yung dito kanina. Naka-position to. Kaya ngayon yung problema. Reserve Okay. timeout. Rep. Reserve 15. Reserve. Reserve time out. 10. Mike, ata. Ganda. Time out. Red. Time out, Red. Reason. Last to na yun. Ano kaya? Yan, lock na! Mike Tyson. Bigay mo kay Gun. Sure ball yan. Gun, sige. Nahila to. Oh! Patay kay Gun. 15. Kay Gun dyan. Grabe na yan. Oh! Hello, son. Hello, Mike. Sira ang mic. Dito. Cable. Dito. 15. Sinisigawan nyo yung may sirato doon. Tira, patay na yan. Nice one. Yan! Nice box out! Wala pa rin. Ay, puta, nakalusot. Oh, hello. Yan!
Kuha isa! Tuloy lang. Tuloy lang mga brad. Kulang. Tuloy. Atake. Hello sound, mic testing. Pwede kayong mag-time out, dalawang time out. Oh. Hello sound, mic testing. 5. Basta 5 yan. Mic. Pasarel lang ano. Mic ano Paul? Oo. Para lahat ng tagal. Hello, mic test. Ang yung batang na yan. Manggugulan ka pa. Oh, yan. Batang. May pandesal ka daw dyan to. Asan na batang? 4 minutes, 10 Oy, seconds. pandesal, saan pandesal? 4 minutes, 10 seconds. Reserve time out, yellow ha. Stop shoot. Shoot ba? Nakaus pandesal. Time out, yellow. Time out yellow. Walang tulog to. Willie Miller, andyan na. William. Willie Miller na Medyo lumaki. matik so, pag tayo lumaki. Zone, mic. 15 Credence, 15. Nice! Box out! Go! Nice. Ganda! Patay, one hand. Yellow ball. Patay. Atay, 3 points. 3 points. 11-9. 11-9. All score 11-9. Lamang ang 11. Tanga, sobra pala yung 0 dito eh, kaya nawawala eh. 15! Tumira ng 3. Wala. Shoot yun ah. Patay. Tumira uli ng 3. Stepping. Tayo. 2 minutes, 50 seconds ha. 2 minutes and 50 seconds. 50. Patay. Bakaw, baby! Mahangin. Tatlo. Wala, mahangin. Nangyari. Wala. A nice box out, galing ni Kon. Red Boy, ball, galing mo dun boy. Red ball. Diretso na. Dilos Reyes. All 11 tayo mga guys. Mga guys. Kulang ng 0. Yun ba? Wait. Patay, tira na. Nakashoot ka dyan eh. 10! Perimeter lang. Sige, sagasahin mo. Sige. Yan. Diretso! Bayan. Tugon. Nice. Dumiritso. Ay, puta yan. Nice. Nice shot goal. Pati kakampi, nagtatrash to ka. Okay lang. Okay lang yan. Sanay na si Conjan. Tumira. Short, boy! Sayang. 1 minute, 18 seconds. 1 minute and 18 seconds. 1 minute, 18. Wah, nakuha sa ilo. Maraming bilis. Oh! Tumira. Sana all. All 13 tayo mga guys. Score. All 13. All 13 ha. Last 1 minute! Last 1 minute. Oy! 15! Nice shot. 2 points. 45 seconds, coach. Pasok nyo na si Henry! 45 seconds. Tumira ng 3s. God bless! Nice rebound! Tira doon. Good! 30 seconds! Ay, Gon. Nice pass, Gon. 15-13. 19 seconds. Wala na shot clock. 19 seconds. 10! Ito na lang. Diretso running time. 10 seconds. Diretso. Running time na, running.
8. 5. Na. Tapos na. Bagal eh. Huwag ka magkalat! Oh, shout out. Inba mo, tira mo na agad! Uy. Pass break lang boy, basta pass break ha. Okay, Ali. Ali ho. By Henry. Mali ka, kaya mo yan, sige. Please, wala. Nice pass! Wah, mga veteran moves. Nice, Don! Boy, maliit, kaya mo. Nakakayo ko pa si Kuya Marlon, nakakayo Ayun, ko pa! Patayo ko ka. Nakaka-point guard na. 15! Tira mo na. Ay! Gusto mo pa ipasa talaga. 10! Limura. Wala. Pass break boy, pass break, sige. Yellow ball. Pwesa tayo. Ali. Ito, ilalim mo! Tumira ng 3 si Ali. Wah! 16. Ang lupit talaga niyan. Silent. Bagong gising pa yan daw. Batang! Tangin na si Batang na Oh! Ano naman? Steal na naman. Grabe, ang gano'n na. Nice and play! Batang, thank you, isa pa. Batang, yung pinag-usapan natin. Isa pa nga! Ilabas nila yan! Again! Sige lang! Wala! Dinalawa mo nga. Pinanirpos siya eh. Abel Torio. Patay na yan. Pampi! Tumira ng 3! Wala. Ganda ng baksak ni Kuya, laki. Uli. Kay Henry ulit! Uy, wala. Ay! Tapos ulit! Tuloy. Ay, Rio! Ay! Oo! Ay, malaki yan! Nice pass. Sige mo. Ay, inabot! Good! Bigib. Uy! Puta ka, Jerry yun ah! Asa na? Press! Kalabas. 15! Hindi tumatap! Wala pa rin! Oh, buha! Shot. Wala pa rin! Ano ba yan? Tapos! Lolo pa mo! Mga bagong ising yan. Uy. Walang tawag! Tuloy! Guys. Nice shot, Pampi. 19, 18. Isa lang lamang. Nice shot, Pampi. 7:30. Oras. 7:30 ang oras. Okay. Okay. 15! 15. Gitna. Yun, ganda pasas. Yari. Veterans mo. Galing nun ni Kuya. Veterans mo dyan. Ay, isang magandang pasa pa! Isang pasa pa, Batang! Maranyanan. Batang, huwag madaliin. Easy lang. 15! O hindi ko mailagay yung zero. 10! Nabel, tumira ng 3. Wala. Matigasan ko. Matigas dyan. Butas. Ali. Tumaranyan. To Henry. Wala. Kapo rin. 2019 o 2019. 2019 ba? Oh, score. 2019 ang score. 10! Nabel. Sorry boy. No, only the... Kulang bola! 10 lang. 10 lang yun. 10 lang. Inabot. Wala nang 5. Pag sinabi Walang 5 ha? Pag sinabi ni Shock natin magsabi ka rin ng Oh, 10 sige. para marinig din nila. Ali to Dominga. Tumira. Wala. Magaling ni Kuya. Idol yun. Grabe mag-rebound niya Lakas na. ni Kuya talaga. Idol. Uy! Batang! Rio. By Rio. Kaya sige, dito kay Marlon. Oh, Kimura. Tumira. Wala. Henry, sige, bigay. Kaya. Sige, Henry. Kaya yan. By Balmes. To Pulmones. Wala. Pampi.
15 ka din. 15. Yung pagkakali. 10 10. Nakasab mo. Patay, 10 Nabil. seconds. Bigay kay Henry. Sige, bigay kay Henry. Sumaran yan. Pasa kay Kuminga. Ay, walang foul. Walang foul yun, ha? Inabot. Wala pa rin. Tuloy lang, walang tawag. Reserve timeout, ha? Yellow. Reserve timeout. Dilaw. Sige, Kuminga. One more. Ali. Ali Hope. Nice pass. Wala pa. Shoot by Kuminga. Sinong mamang? Down. Yellow, 22 na, no? Prince Kuminga. Rep, reserve timeout rep ha. Reserve timeout. All. Timeout na, Yellow. 31. Time out. Yellow. Time, 4 minutes. Tapos na screen. Tatlo. Mike, testing, 1, 2, 3. Naman kayo tatlo, boy. Kaya pala sila mo kasi kaya di ka nakakalo ngayon eh. Harrison, Mike, testing. Nawala na naman. Sige lang. 18 seconds, ha? Kumitibok. Sana all. Boy, 3 points. hindi naman yung sabi ni Dennis. 3 points by Kimura. All 22 na score. Mga brother. 15. Lakas mo, boy. Second. Maranyan. Bigay mo kay Patay. Grabe naman yan. Foul. Number 5, foul. Pangalawa pa lang. Pangalawa pa lang, brother. Timura. Bagong gupit. Si Jim pupunta. Tinawa niya. Punta yun. Nakuha naman bola. Nice! Too strong. Prince Kuminga. Score. Pampilo. Tuyo. Bigay mo kay Marlon. Marlon yan, sige. Marlon. Kuha na naman. Dahan-dahan mo lang, dahan-dahan lang. Bahendre. Grabe ang bilis. Wala. Lagpas. Kyrie, baba! Ayo, by Nabel. Nice na, Bill. Patan. In 1. Okay. 24. All 7. Number 7. 24. 24. Ang score 24. Madali lang. All pala. Eloise, 240 ah. 240. 240, ha? May timeout pa kayo. May timeout pa pala. Oo, meron pa. Nabil, nice stretching. Oh, isa pa. Tumira ng 3. Wala. Matigas ang butas. Bigay kay Henry. Walang tawag. Tuloy lang. 15! Ang lakas ni Kuya. Pal. Ano, Pito Last ba? ball, rep. Number 1. Number 1, foul. Nabil, number 1. Label. Free throw. Maranyan. 2 minutes. One. Isa. Sabi mo 2 minutes. 2 minutes. Reserve timeout. Red, pag-shoot. Reserve timeout. Shoot nga. Dalawa. 2 shots by Maranyan. Time out. Back to the ball game. Mag-uupa naman ako mamaya. Wala akong tulog eh. Kailangan. Third quarter. 5 minutes. Ano clear na ngayon? 5 minutes, diba? Kahit naman yun, pwede mo nang palitin sila Prince. Hindi, third quarter. Hindi si Prince, kulang sila. Nice, go down. Nakuha ni Marlon. Rebound. Wow! Ganda namang dugong ngayon. O, dandaan mo tang. Baka mapilay ka. Maglaro na lahat. Maranyan. Maranan pala. 1 minute, 25 seconds, ha? Tae. 1 minute 20.
Pampilo. Tira mo na, tira mo na. Kay Ryu. 15. Kay Marlon. Marlon. One more! Sige, kaya! Walang tawag. Diretso. Oh, yellow ball, yellow ball. 1 minute, 1 minute. 1 minute. Ganda na lang. And 1 minute lang. All 26. Patay! Wow! Grabe, perimeter. Uy, bibigan ka niyan. Tira! Nabel, to Ginura. Ginura. Pampi, tira! To Sige! Pampi. To Nabel. Patay! Tumira ng 3, wala, matigas. Ang ganda niyo! Idol! Ali. Uy, Batang. Bawal manuntok, Batang. Tumira naman uli ng 3, patay. Nice rebound, nice rebound. Pass break, oh! 14 seconds. 14 seconds. Kaya! Nice pass. Tulog na lang. 5 seconds! 5 seconds! 5! Tutulog na lang yan! Yellow ball. Wala na! Patay pa! Bagay. Maganda din yan. Ano na yan? Third quarter na yan? Third na. Third quarter na to mga brother. Araw. Pabor ang ring pa! Third na to. Pakur na rin. Yung pula. Tumira si ano. Pagaduan. Pagaduan. Tira, boy! Palmis. Tutuloy. Par. Yun! Nice shot. Ayun! Galing, 2 galing, points by galing. Palmis. 30-26. Gragira. Tinira. Pasok. Tres, man, tres. 3 points. 3 points daw eh. 3. Bago, tres daw. Kalipa. Tubalmis. Kay Carl. 15. Wow! Oh, sinong foul, Red? 29. Pupoy. First team foul, ha? First team foul. Isa pa. Ipatuan. Naglaban si Ipatuan at si Pagaduan. Ang kalalabasan ay ang patuan. Gragira. Sige dyan, sige, titiran, sige! Gragira to Parhan. Sige, game, pass break! Uy! Kalipa. Diretso. Wala. Tapos. Sayang. Ay, si Poy Poy. Uy! Wala. Tuloy lang. Wala pa rin. Henry, sige, sa kasa! Carl. Dribble by Carl. Pinaasa kay Kalipa. Wala. O, Poy Poy. Gragira. 3 points by Gragira. Rep, reserve timeout, rep. Reserve timeout. Palmis. 15. Tumira ng 3. Catchless. Time out. Yellow. Wala si Kulas. Shout out Kulas. Shout out Alfonso Boys. Wala na. Nang-order yun. 32, 30. Gragira. Tuparan. 15. Wala. Bigay! Eh, wala! Gragira. Gragira to Poy Poy. In 1. Stop! 22-20. Substitution. Go, Prince. Pasok. English yan, English. Ang English. No English, no problem.
Red. No problema. Uy! 30 po, 30. 30 lang. Wala. 30 lang. Foul. 30 po, 30. 26. Foul. Wala siyang shoot. Paul niya. Yeah, foul na bet ko. Kalbo. Prince! 2 points by Prince Kaminga. Gragilan. Do something about it. Kaya batang. Patayan, go charge yan. Gragilan. Ito Gragilan. Foul. Fishing yun, fishing. Sinong foul rep? 31, foul. Si Palmis. Gragira. Robianis. Gragira 10. Patayan. Pagaduan! Grabe naman kamay na yan. Nice pass. Gragira! Nice. 31 ulit. Tatlo na, Henry ya, tatlo. Henry, Tantri. Bawal ka na. Tatlo na si Henry. Malayo pa naman. Bilang pa. Sab ha, pag ano shoot. Sab. Sab. Pasok. Hindi pwede papasok pre. Ali, labas ka muna, Ali. Mamaya na. Maya na. Pwede na sa yan. Pagka dalawang pitro ko yan, doon malaman din mag-shot. Oh, 39 na kayo. Sabi niya, okay na. Sige. Tuloy. Pasok. Ay, hindi pa pala. Mamaya. Pag ano. Pumasok isa. Isa lang pumasok. Gragira. Kanina naka-points. 15. Kalipa, tumira! Wala! Baba na kayo agad, baba! Si Puy, pinasa kay Gragira. Wala pa rin. Kuha pa rin bulang. 39, shoot isa. 10. Gragira. Ganun na shoot, boy. Rupuanes. Parhan. Brother! Bigyan mo na! Prince Kaminga. Dumiritso. Dalawa ba yun? Prince Kaminga. Pumasok? Oo, dalawa pasok. Sino nakashoot? Si Kaminga. Yung Ano lang? nakashoot. 5, coach. May time out kayo. Ayun yung 39, 34. Tumira na naman. Ay. Papakan niyo yun. Yung sinasabi ko kanina pa eh. Ay. Kyrie, may timeout pa kayo isa. Sige. Ilang minutes? 3:20. 15. 3 minutes and 20 seconds. Kalipa. Tupalmis. Grabe, ang ganda. Foul. 29, foul. Dalawa. Hindi. Three. Sab ako, sab. Anong minuto? Sab. Ay. Sab ha? Pwede. Pasok. Pwede na, sab. Bok, basta free throw, Bok. Sa basket, sa pangalawang tira, Bok. Pumiti, ako eh. Hoy! Timeout. Kaya dapat. Kaya Dani, pinasok ka ng time out oh. Loko-loko. Lalaki. Baka 10 yan. Back to the ball game. Ito, papasok ka tayo. Parang hindi ang momentum mo. Oras, Chok, oras. 2:20. 2 minutes and 20 seconds. Mga brothers. 10. 15. Bigay. Binigay sa ulo. Guminga! Wala! May Gragira! Oh, sige na, stop mo na dyan. Ay, wala.
Pasok. 2 points by Gragira. 44-35. Siyam lang. Kayang-kaya pa yan. Layo pa yan. 35. Wow! Nakuha uli! Rubuanis, wala, ang lakas. Tumira ng 3, Paduan! Ay, pumasok na naman, ang sakit. Wala na, yellow, wala na. Ano na lang, 1 minute 38. 1 minute 38. 15! Tumira ng 3! Parhan, number 2. 1 minute 20 seconds. Oh. 20 seconds. Sige lang, wala mo nang announcer. Nice. Kasi malapit na tayo mag-ano eh. Uy, Ihi mo na kasi malapit na kami. Kami na sunod. may time quarter pa lang. Oo. Okay, ka muna dun. Huwag nila ako mag-announce. 15! 14 na lamang. Lumalaki. 55 seconds! 55 seconds! 15! 14 na. Penalty na. Penalty. 14 na. 14 ba? 14. Nakailang 3 eh, nakailang 3. Nakatatlong tres. Parang tatlo ko ano eh. Tapos dalawa ko ano. 25 seconds! Wala nang time out. Penalty na kayo. Penalty na kayo, boy. 10! Baka 10 seconds na lang pala. 36 po ka, naka-shoot isa. Wala. Wala. Bilang lang eh. Sabi ako 10 seconds eh. Kakina mo, sibigaw pa si AC. Ba't gano'n? Ganyi ka pa, puta ka na, lapit mo na eh. 25 seconds tapos agad. Oh, continuous yun eh. Kahit naka-Peter, continuous yun. Ayan ang anda sila, Kuya Jid. Sabrina M. 13 lang lamang, 13. Kaya-kaya yan. Ba't itim short nila? Ah, nagpatahi sila lahat ng short M? Sila yung gray, nagpatahi lahat ng short? Oo. Ah, Hindi, magkaiba talaga yung short nila. magkaiba? Ah, okay. Ganyan po natin. Hindi, tututusin natin. Kayo, Shout out number 31! yun naman yung napag-usapan. Sige, boy, tira! Sige! Atay! Kita-kita! Sampu na lang! Ba talaga pag inspired maglaro? May superpowers? 15! 10! Ang lakas bumangga nito! Henry, nauna ka! Sige! Henry! Nandito si Jade, pagkalaban! Ano ba yan? 17 to shoot! Huwag ka na maglalaro, dito ka! Kuya. 15! Sinong foul? Si Kia Marlon? 10. Dalawa na, foul ng pula. Dalawa na ang foul ng pula, 2 fouls na kayo. Foul. Prince. Spencer? Wala yun ano. Yo Prince, is he soft? Boy, low! Nice! Henry! Bigay! Give to Henry! Yeah, drive na, drive! Go, drive. go! Nice! Dalawa time out nyo, boy, ha? Pagpahingin nyo yung si Prince. 15! Okay. Diretso na Kois!
No replay. No replay. No contest. No contest. Bon, wag mo shoot! Uy, malaki yan! Chase down! Buwaka mo! Sige na, boy! Okay lang, ganda! Nice pass! Ganda ng pasa mo! Wala naman yung board! Wala naikot! Wala naman yung board! Uy, buti hindi nakuhanan, boy! Sobrang ano ni Toto, hindi na naikot. 49-39, 10 lang, boy! Kaya pa! Ayan o yun. Henry! Oy! Baba! Sige, kaya mo! Wala yung malaki! Sige, kaya Marlon! Mabait yan! Foul. 7-10. 17. Time mo kayo? Wala. Tig-dalawang time mo, tabot teams ha! Oo, pasok ka na. 7-10. Grabe ko! Boy, first quarter tayo, shock ah. Hindi ako pwede first quarter. Bakit? Hindi pa ako naka-warm up. Ituto mo na pa first quarter mo. Warm up yun. Nice ping, ganda! Reserve substitution! Reserve, sub. Rep, reserve. Dead ball. Pag dead ball. Pag dead ball. Inbound. Uy, 2 timeouts kayo, gamitin nyo! 15. Fast break! Lakas naman. Woohoo! Mahina! Isa pa! Chris! Bigyan mo ka Chris! Tuloy lang. Nice screen, Ray! Nice screen, Henry! 41 book ha, 41 ha. 41, walo na lang, walo! 550! 41-39. Uy! Ano yung score ba sa'yo? 59. Yung pitro ni Marlon. Mga pa. 52 ng red. 27 ng yellow. Warning for technical tayo. Warning kayo, technical kayo ha? Stop. 4150. No, I will not score. This is your score. 50 ha, 50 to, 50. You are 50. 41-50. Walang zero po. 15. 53, no? 53 nga. Hindi, 52. 52 pala kasi. Tumira na, Dre! Di pasa yun kay Ten. Trent talaga. Wala pa rin, wala! Time out kayo, boy! Time out! 15. Layo. Bigay kay Henry! Sakto yan, boy! Sige! Good! Isa pa! Nice one! Okay! Third first team call na! Ilan na ball? Stop! Time out! Time out, Dilaw! Mali pa. Oh, may isa pa. Ito ba? Sab, pasok. Retro ka ba, boy? Hindi? Pitro. Free throw. Wala. Wala. Oh, stop time tayo ha. Stop time na yan, 5 minutes! Ten! Nice one! Prince, what did I tell you? No shot outside. Give it to me. Wala pa, boy. Maaga pa. Shoot the ball. Yeah, yun na! Bagal. Kapos na!
54. 41. Tumira ng 3. Wala. Tawagan niyo. Tawagan niyo kung may tawagan mo is. Kira-kira. Sige, tawagan niyo. 10! Tumira ng 3. Wow, butas na naman. 57 ano? Oh, Gragira again, 2 points. Kanina si Con Actress. 59-41. Twins. Walang shot. Ay, Con. Oh, boy. In 1 na naman, in 1. 61 ano na? Nakakuha naman foul si Boy. Lupit ka, Boy, ah. Sub. Pasok. Ano naman yung score? 3 minutes 17. 3 minutes 17 seconds. Sobra kayo. Free throw. By Boy. Si Rix. Isa. Pasok. Reserve timeout. Wala pa rin. Time out, pula, time out, Red. Timeout. Sige, pasok. Pasok. Pasok kung sinong ano. Nandito na to sa bini. Di yun si Ismail, si Abraham. Yellow ball. Pass. Kaso wala pa rin yung mga tira. Kailangan. Reserve sub tayo, rep. Reserve timeout. 10! Sub. 10! 240! 240. Tumira ng 3, pagaduan. Tayo, wala. Ay! Yellow ball. Tumira ng 3, wala pa rin. Ay! Yari, itirahan sa move. 2 points by Bananan. Pangalawa na. Good ball. By Balmis. Libre. Timeout. Score 45. 62. Red ball. Roduanis. Iluswis. Pasok. Ilo pointe pala. Tae. 64-45 ang score. Hop. Patirahin yung bata, kawawa! Tira! 15! Wala na. Binato na lang. Yes! Bata na! 7. Bola ka mo. Prince, Buminga. 1 minute na lang. For Twins. 1 minute 17. No, brother. 10! Iwan pati. 10! 10. Uy! Hawak! Tuhod! Buti na lang may ano sa tuhod. Balmis? Wala pa rin Balmis. 50 seconds! Rio. Shot! Roduanis. Tumira. Ali.
Oy, pasok. Time. 30 seconds! Papunta na? Sige. Si James. Nag-parking lang. Sige. Di na 20. Pumasok Pero Juanis. Pasok doon. Sino? 15! Yellow ball. Ay. Yellow ball. 15 seconds! 15 seconds! Nakita niya kasing papasok ka. Ah. Lakas. 10! Oh, Congratulations. Great time. Si Jeff. Ay, Next player. Basketball.